हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़वा नंबर सिस्टम रो थ्योरी पढ़वा फुली आम कौन बेसिक टू स्टार्ट करवा। आ जो माने भी खाता पेन पाखे रखिन समस्ते कौन खाता पेन रख पाखे आ जो जिनस गुड़ाक तुम जान नो से जिनस गुड़ाक आम से गुड़ाक कौन करब ना खाता नोट कर लिखि चल है जहाँफल कौन हम ना तुमको मैंने परवर्ती समय रिविजन करने को मन पड़ा तुम भाव तो नंबर सिस्टम बहुत इजी एक्चुअल रियल भी इजी अच्छी कितु जब भल से पढ़ी नुल कि नहीं नंबर सिस्टम एनसर ही भलसे कर तो এই সেকশন স্টার্ট করা পূর্বরু যে भी नुआ कर आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आउ वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियो ला। चलो आज सेक्शन को आम स्टार्ट कर नवा। तो आज आम पढ़वा कौन ना भाई नंबर सिस्टम पढ़वा कौन पढ़वा नंबर सिस्टम माने कौन देखा नंबर सिस्टम किपर गठित होती नंबर सिस्टम केते प्रकार अच्छी नंबर सिस्टम जो पकाए ताकू कौन कौन कह जाए से विषय को फुली डिटेल थ्योरी जी है। तो वीडियो समस्त शेष पर्यटन समझते है। चलो आज सेक्शन स्टार्ट कर नंबर सिस्टम देखा कौन देखा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम माने कौन है नंबर सिस्टम पढ़वा पूर्व कौन जाना आम प्रथम किसी डिजिट जान है। डिजिट माने कौन ना डिजिट माने भाव माने कौन ना अंक अंक को कौन कह डिजिट कह पूर्व आम देखो डिजिट माने कौन अंक के स्टार्ट हम भाई गोटे देख कौट स्टार्ट ना जीरो स्टार्ट है जीरो गोटे अंक हम वन गोटे अंक हम टू गोटे अंक हम थ्री गोटे अंक हम फोर गोटे अंक हम फाइव गोटे अंक हम सिक्स गोटे अंक हम सेवेन गोटे अंक हम एट गोटे अंक हम 9 है अंक आम एतकीटा मात्र अंक अच्छी केतटा अंक पाइल तुम कह मत टोटाल के अंक पाइल 10टा अंक पाइल 0 1 2 3 0 9 देख तुम अंक पाइल है। तो बुझिपार अंक मैंने कौन देख तुम 0 1 2 3 4 5 6 7 एरा टोटाल कौन कह अंक कहला नंबर कहूनी टिका अंक कहूँ है। तो बुझिपार तो नंबर क्या कहवा नंबर माने कौन संख्या देखा आम माने नंबर देखा ना नंबर क्या कह देख नंबर मा संख्या क्या कहवा ताकू ना ये जो डिजिट अच्छे डिजिट मानकर जो मिश्रण को नहीं डिजिट मानकर जो कॉम्बिनेशन को नहीं अंक मानकर जो मिश्रण को कौन कह कि नहीं ताकू कह जाए नंबर कह जाए कौन कह जाए ताकू कह जाए नंबर ये डिजिट मानकर अंक मानकर जो कॉम्बिनेशन कौन कह जाए संख्या बा नंबर कह जाए बुझिपाल ता मीन्स कौन देख लो ना कॉम्बिनेशन कौन देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट कौन कह कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट माने कौन अंक मानकर समाहार कौन कह अंक मानकर समाहार है समाहार माने कौन है अंक मार्क जो मिसिना जोड़ा सृष्टि हो जे ताको हम कौन कहबा ताकू तुम कहबो कौन नंबर बा नंबर ताकू कहबो कौन कहबो नंबर बा ताकू कहबो तुम कौन कहबो संख्या कहबो संख्या कौन बुझिपाल समस्या को अंक कौन देखलो तुम समस्या को अंक करू केते स्टार्ट हला भाई 0 स्टार्ट हला केते सला 9 रे चला ए गुटे गुटे कौन कह जाए अंक कह जाला आ संख्या कौन देखलो तुम जे भाई ए डिजिट बा ए अंक मान को मिसि देले कौन सृष्टि होजी ना भाई हम संख्या सृष्टि होजी बुझिपाल समस्या को। तो देखा आम कौन या पर देखा आम नंबर सिस्टम देखा कौन देखा आम नंबर सिस्टम एक्चुअली आम केतटा अच्छी देखा कौन देखा नंबर सिस्टम कौन नंबर सिस्टम अच्छी नंबर सिस्टम देखा नंबर सिस्टम देख नंबर सिस्टम कौ मैंने जी ना भाई गोटे अच्छे बाइनारी अच्छी कौन अच्छी बाइनारी अच्छी है भल से जानी तो कम से कम डिटेल भल से जानी तो कौटा बाइनारी कह जाए को माने बाइनारी कहवा कौटा कौटा आम अलग कौ जिन कहवा तो बाइनारी पर कौन देखो आम डेसिमल कौन देखो आम डेसिमल नंबर सिस्टम कौन देखो डेसिमल नंबर सिस्टम बुझेगा ये कौन बाइनारी नंबर सिस्टम कौन है बाइनारी नंबर सिस्टम तापर 2 नंबर देख लो डेसिमल नंबर सिस्टम आ गोटे ऑक्टाल कौन देख लो ऑक्टाल नंबर सिस्टम है ऑक्टाल नंबर सिस्टम आ गोटे कौन अच्छी हेक्सा कौन अच्छी हेक्सा डेसिमल कौन हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो देखा आम कौन भाई देखो फास्ट कौन देख लो तुम्हें बाइनारी जान लो कौन जान लो बाइनारी है 2 नंबर कौन डेसिमल 3 नंबर कौन ऑक्टाल आ 4 नंबर कौन हेक्सा डेसिमल। तो ये देखो आम बाइनारी कोटा कह आम देखा इनका ना नंबर सिस्टम जान लो केतटा नंबर सिस्टम तुम 4टा जान है गोटे कौन देख लो बाइनारी डेसिमल ऑक्टाल आ गोटे हेक्सा डेसिमल है। तो ये देखा आम कौन बाइनारीटा कौन देखा कौन देखा बाइनारी तो बाइनारी कोटा कहवा ना बाइनारी नंबर सिस्टम क्या कहवा ना भाई 0 आउ 1 को कौन कहवा तुम्हें बाइनारी कहवा कौन कहवा 0 आउ 1 को कौन कहवा बाइनारी सिस्टम भी कहवा बुझिपाल समस्या को कौन देख तुम्हें 0 आउ 1 सिस्टम कर तुम्हें बाइनारी कहल है। तो आउ कौन अच्छी बाइनारी केतटा पाइल तुम्हें 2टा पाइल कौन पाइल तुम्हें 2टा पाइल है। तो देखा आम कौन ना भाई डेसिमल देखा कौन देखा आम डेसिमल कौन देखा नंबर सिस्टम देखा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम कौन
ভাই 0 রু স্টার্ট হব কোন স্টার্ট হব 0 রু স্টার্ট হব আর 9 রে সরব তো এটা কেতটা অঙ্ক থিব 0 রু 9 কেতটা অঙ্ক ଅଛି ভাই কেতটা ଅଛି জিনিস ଅଛି ভাই 10টা ଅଛି কোন ଅଛି 10টা ଅଛି ସେଥିପାଇଁ কোন কইব ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম কইব কোন কইব ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম বাইনারি তুমি কেতটা পাইলো ভাই 2টা পাইলো 0 আর 1 কেতটা ଅଛି 2টা ଅଛି ସେଥିପାଇଁ কোন কইলো তুমি বাইনারি কইলো বুঝি পারছ দেখো ডেসি মানে কোন 10 10টা মানে 10টা থিবা দরকার নিহাতি মানে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 কেতটা পাইলো 10টা পাইলো হেতবে কোন কইলো তুমি দেখো না ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম পাইলো তারপরে অক্টাল দেখো আমি অক্টাল মানে কোন ভাবো তোমার কোন মতে অক্টাল দেখো অক্টাল কেতে স্টার্ট হবো মানে অক্টাল মানে কোন যে 8 প্লাস ওয়া যদি সুয়াদি তা অক্টাল নম্বর সিস্টেম মানে কোন 8টা থিব তো কেতে স্টার্ট হবে ভাই সমস্ত 0 স্টার্ট হবে না 0 কেতে যাব ভাই 0 রু 7 যাকে হবে কেতে হবে 0 রু 7 যাকে কোন তাকু কহে অক্টাল নম্বর সিস্টেম কহে কোন কহে দেখো অক্টাল নম্বর সিস্টেম কহা যায় হলা তারপরে কোন কহে ভাই হেক্সা দেখবা কোন দেখবা হেক্সা দেখবা হেক্সা কেতে হচ্ছে ভাই 16 থিবা দরকার কোন জি হেক্সা ডেসিমাল কোন কব হেক্সা ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম কোন দেখো হেক্সা ডেসিমাল নম্বর সিস্টেম কোন আছে ভাই এটা আমার 10টা থিবা দরকার কেতে থিবা দরকার এই যে সরি হেক্সিমাল 16 থিবা দরকার 16 মানে কোন যে 0 রু কেতে থিবা দরকার ভাই 15 থিবা দরকার দেখো গোটে জিনিস দেখো বাইনারি বাইনারি মানে কোন ভাবলে তুমি 2 2 2 ଅଛି মানে কোন ভাই 0 স্টার্ট মানে 0 1 2 রହୁଛି কি 2 সংখ্যা রହୁନି দেখো ঠিক আছে হেক্সা মানে কোন যে হেক্সা ডো ডেসিমাল ଅଛି মানে মানে হেক্সা ডেসিমাল ଅଛି जोड़ा হেক্সা ଅଛି जो এই যে হেক্সা ডেসিমাল কোন ଅଛି মানে 16 ଅଛି 16 রু কোন 16 যদি স্থান ଅଛି কোন 0 স্টার্ট হবে 0 1 2 3 4 5 6 7 15 এবারে কোন কইবা না হেক্সা ডেসিমাল কইবা কোন কইবা তুমি হেক্সা ডেসিমাল ও অক্টাল মানে কোন হিতো ভাই এ ভাই 8টা থিবা দরকার কেতটা থিবা 8টা 8টার মানে কোন 8 শুধু স্থান হিতো দরকার নাতি কোন হবো 0 1 2 3 4 5 6 7 এটা কোন অক্টাল নম্বর সিস্টেম করা যায় ডেসিমাল কোন ভাই 10টা থিবা দরকার আছে 10 তো রইব না কেতে রইব না ভাই 0 রু স্টার্ট হবলা 0 রু স্টার্ট হবে 0 1 2 3 4 5 6 কেতে যাই যাব ভাই 9 যাকে যাব এটা লাগা নম্বর সিস্টেম গুটে পার্ট গুটে কোন দেখো তুমি নম্বর সিস্টেম গুটেলা পার্ট দেখলো হলা দেখো ভিতরକୁ ধীরে ধীরে ঢুকবা হলা নম্বর সিস্টেম ধীরে ধীরে দেখবা কোডা কিরা কোয়া যায় জানবা ধীরে ধীরে হলা তো দেখলো কিরা কোন পার্ট দেখলো তুমি ভাই বাইনারি পাইলো ডেসিমাল পাইলো অক্টাল পাইলো আর গোটে হেক্সা ডেসিমাল পাইলো কোন পাইলো তুমি অক্টাল অক্টা মানে কোন অক্টা কইবা তাকু কোন বুঝি অক্টালা পাইলো হ্যাঁ এটা অক্টাল পাইলো আর ওটা কোন বলে হেক্সা পাইলো হলা কোন পাইলো হেক্সা পাইলো হলা হেক্সা ডেসিমাল তো নেক্সট দেখো আমি কোন ভাই গোটে দেখুন আমি নম্বর সিস্টেম র আর গোটে দেখুন কমপ্লেক্স নম্বর দেখবা কোন দেখো আমি কমপ্লেক্স নম্বর দেখবা কমপ্লেক্স নম্বর কোন দেখবা দেখো কমপ্লেক্স নম্বর মানে কোন ভলসটি দেখো না কমপ্লেক্স নম্বর মানে কোন দেখো কমপ্লেক্স মানে জটিলহীন আমরা রইছি না রইছি তো দেখো কোন x প্লস আই ওয়াই আছে না সপোজ ধরা যাও x প্লস আই ওয়াই আছে না দেখো এইরকম আমি ভাগ করবা এই যে কমপ্লেক্স নম্বর আছে না এই কমপ্লেক্স নম্বর আমার একচুয়ালি রিয়েল নম্বর আসু পাইবা হলা দেখো এটা হলো কমপ্লেক্স নম্বর আছে এই যে কমপ্লেক্স নম্বর আছে না আছে এই কমপ্লেক্স নম্বর ভাবিনো এক্সটা গোটে কি নম্বর এক্সটা হলা রিয়েল নম্বর কি নম্বর আমার রিয়েল নম্বর এইটু দেখো ইমান এইটু দেখো তো সমস্যা দেখো হলা এইটু আমার স্টার্ট হবো কোন না ভাই এক্সটা আমার হলা কোন গোটে আমার রিয়েল নম্বর আউ আই আউ ওয়াইটা কোন নম্বর কইব তাকু তুমি কইব কোন ইমাজিনারি নম্বর কইব কোন কইব তাকু ইমাজিনারি নম্বর কইব বুঝিলা ইমাজিনারি নম্বর কইব বুঝিলা ইমাজিনারি নম্বর কইব ইনা স্টার্ট হলা ধীরে ধীরে নম্বর সিস্টেম আমি ঢুকবা পসবা ধীরে ধীরে হলা তো কোন দেখলো তুমি না ভাই ইয়ে হলা আমার কোন দেখলো কমপ্লেক্স নম্বর কোন পাইছো তুমি না ভাই x প্লস আই ওয়াই লিখলো আই ওয়াই লিখলো হলা তো ফার্স্ট টাকু কোন কোয়া जाला ভাই x जोड़ा কোয়া होला তাকু কোয়া होला কোন রিয়েল নম্বর আও আই আর ওয়াই টা কোন কোয়া যায় তাকু ইমাজিন নম্বর এই যে আই টাকু কোন কোয়া যায় তাকু আইওটা কোয়া যায় কোন কোয়া যায় তাকু আইওটা বলি কোয়া যায় হলা এটা তুমি শুনি নথিব অটোমেটিক শুনি নথিব বলি ভাবুছি মুই কিন্তু এটা খালি জানিছ ঠিক হলা স্টার্ট হবো কোড কোড মেন একচুয়ালি রিয়েল নম্বর স্টার্ট হবো মানে কোড মানে নম্বর যখন স্টার্ট হবো জানে এই যে পার্ট স্টার্ট হবো রিয়েল নম্বর যে লেখা যায় এই যে বাস্তব সংখ্যা যেটা কোয়া যায় সেইটু স্টার্ট হবো আমার নম্বর সিস্টেম স্টার্ট হবো দেখো নম্বর সিস্টেম স্টার্ট হয়ে না কোড দেখলো না তুমি ভাই নম্বর সিস্টেম দেখলো গোটে কোন কেতটা পার্ট দেখলো তুমি ফার্স্ট দেখলো বাইনারি দেখলো তারপরে ডেসিমাল দেখলো তারপরে অক্টাল দেখলো তো তারপরে হেক্সা ডেসিমাল দেখলো এটা হলো পার্ট দেখলো তারপরে নম্বর সিস্টেম এন্ট্রি করবা নম্বর সিস্টেম কেমতি এন্ট্রি করবা না ভাই তুমি কোন দেখিছো ভাই কমপ্লেক্স নম্বর কোন পাইলো তুমি x আও আই ওয়াই পাইলো তো এক ফার্স্ট আও কোন তুমি রিয়েল নম্বর কইলো আও আই ওয়াই কি নম্বর কইলো তুমি তাকে কইলো ইমাজিনারি নম্বর বা কাল্পনিক নম্বর বলি তাকে কোয়া যায় হলা তো নম্বর সিস্টেম এন্ট্রি করলে না হলা তুমি কোড়া পড়িছো তুমি বেশি ম্যাক্সিমাম পড়ছো এই রিয়েল নম্বরটু সমস্ত স্টার্ট করছো হলা তা পূর্বରୁ কোন থিলা তোমার টিকে হিস্ট্রি টিকে থিলা কোন থিলা তা পূর্ব টিকে হিস্ট্রি থিলা হলা এবে স্টার্ট করবা কোন না ভাই রিয়েল নম্বরটু স্টার্ট করবা কোন নম্বরটু স্টার্ট করবা আমি রিয়েল নম্বরটু স্টার্ট করবা হলা তো রিয়েল নম্বর কোন রিয়েল নম্বর মিন্স কোন বাস্তব সংখ্যা কোন
বাস্তব সংখ্যা নম্বর বলে কত তুমি সমস্যা জানলো ইয়ার মিন্স কোন ভাই ইয়ে হল আমার বাস্তব সংখ্যা কি সংখ্যা কুহযায় এটা কুহযায় বাস্তব সংখ্যা কুহযায় বুঝিগলা সমস্যা কোন সংখ্যা না ভাই ইয়ে হল আমার বাস্তব সংখ্যা এই যে বাস্তব সংখ্যা আছে না অছি বাস্তব সংখ্যাকে আমি দুই ভাগে বিভক্ত করবা কেতে ভাগে বিভক্ত করবা না ভাই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় তো কোड़ा कोड़ा ना भाई बास्तव संख्या कौन गोटे गला कौन ना रेशनल नंबर कौन देख तुम्हें ना भाई रेशनल नंबर आउ गोटे देख कौन ना भाई इरेशनल नंबर कौन कह जाए इरेशनल नंबर कह जाए बुझीगला समस्या को इरेशनल नंबर ला इरेशनल नंबर कौन भाई रेशनल नंबर क्या कहवा जोड़ा आम परिमेय संख्या ओडिया कहते हैं कौन संख्या कहती यहाँ कहते आम परिमेय संख्या आउड़ा कौन कहती अपरिमेय संख्या कहती कौन कहती पे मैंने अपरिमेय संख्या कहती बुझेगा ए परिमेय संख्या क्या कहवा जोड़ा को आम पी बाय क्यू आकार प्रकाश कर पारू ताकू आम कि संख्या कहू ताकू आम कहू तुम कौन रेशनल नंबर बा ताकू तुम कौन कह परिमेय संख्या बोली कहवा आ इरेशनल नंबर क्या कहवा जोड़ा को आम पी बाय क्यू आकार आम कौन कर प्रकाश कर ताकू कि संख्या कह तुम्हें अपरिमेय संख्या कह कि संख्या कह तुम ताकू अपरिमेय संख्या कह टी बुझीपार रेशनल नंबर किसी एग्जाम्पल देखी ना ना एग्जाम्पल कर देख भाई -3 गोटे हो पार कौन हो पार -3 हो पार आउ गोटे कौन हो पार 0 भी हो पार आउ गोटे कौन हो +3 भी हो पार आउ गोटे कौन हो पार 1/3 भी हो पार आउ कौन हो पार को मत 2/3 भी हो पार हेब कि नहीं हाँ এইটা কোটা কি সংখ্যা কয়া যায় এইটা কয়া যায় তোমার কোন রেশনাল নাম্বার পরিমেয় সংখ্যা কয়া যায় কি সংখ্যা কয়া যায় পরিমেয় সংখ্যা অপরিমেয় সংখ্যা কইবা ভাই √2 ওয়াটা সময় শুনিছো সমস্ত এক √2 শুনিছো √3 भी শুনিছো √3 শুনিছো সমস্ত এক আ কোন পার 2 + √3 भी পারবো আ কোন পার 2 - √3 भी পারবো এমানে গোটে কি সংখ্যা দেখবা অপরিমেয় সংখ্যা কইবা কি সংখ্যা কইবা অপরিমেয় সংখ্যা কইবা আর গোটে কোন পার পাই গোটে भी অপরিমেয় সংখ্যা কোন কইবা পাই গোটে भी অপরিমেয় সংখ্যা आउ इ गोटे भी अपरिमेय संख्या कौन देखा इ गोटे भी अपरिमेय संख्या देखला तो तुम कत पाई तो बोलो हम जानी 22/7 ता आमे दे जते काल्पनिक कर देतिला किंतु रियल रे पाई गोटे की संख्या पाई गोटे हो जे हमर कोन अपरिमेय संख्या की संख्या गोटे कहा जाए पाई गोटे हमर अपरिमेय संख्या कहा जाए परिमेय संख्या ताले कोड़ा जोड़ा को तुम p बाय q आकार प्रकाश करो देखो तुम कहबा भाई -3 अछि एटा तो p बाय q आकार प्रकाश हेनी भाई जदि कोनोसी संख्या अछि कि नै ता तले किछि नै थले बेले कोन थाए 1 थाए ला 1 थले कोन ये गला इन गला को मते इरा पूरा p तोला q तो p बाय q आकार प्रकाश लाइन हला तो एटा कोन कोन कहबा तुमे परिमेय संख्या कहबा बुझि पालो समस्या को अपरिमेय संख्या कोड़ा जानलो जोड़ा p बाय q आकार तुम प्रकाश करने पालो ताको हम तो कोन कहलो अपरिमेय संख्या तुमे ताकू कहल बुझीपाल समस्या को यही अपरिमेय संख्या को आउटे भलसे देखा टे माने अपरिमेय संख्या कौन इरेशनल नंबर कौन इरेशनल नंबर देखो ना प्रथम है इरेशनल नंबरटा कौन बुझ देख ना भाई इरेशनल नंबर बा ताकू कौन संख्या कहली तुमको ना भाई अपरिमेय संख्या कहली कौन कहली ताकू अपरिमेय संख्या है कौड़ा अपरिमेय संख्या देख लो जोड़ा को आम p बाय q आकार कौड़ा जोड़ा को आम p बाय q आकार प्रकाश कर पारे नहीं तो ताकू आम कि संख्या कहबा ताकू इरेशनल नंबर बा अपरिमेय संख्या कहबा बुझिला तो एग्जांपल कोन निथो तुम को मते एग्जांपल निथो भाई √2 निथलो उठे आउट कोन निथलो √3 गुटे निथलो आउट निथलो √7 गुटे भी हेबो अपरिमेय संख्या आउर केते करबो तुम निजो इच्छा 2 + √3 गुटे पारबो ना 2 - √3 गुटे हेबो आउट ना कोन कदि पाई गुटे पारबो आउट कोन हे पारबो भाई ई हे पारबो हाँ ना आउ 2 - 2 पाई भी हो पारबो एमान की गोटे संख्या अपरिमेय संख्या देख एम तो अपरिमेय संख्या जब यहाँ मन रखिथ कौड़ा ना पाई आउ गोटे इ आउ गोटे -2 पाई है -2 पाई जो यहाँ कौन कह जो इ स्पेसिफिक ये 3टा कौन कह जाए एम तो अपरिमेय संख्या यहाँ कहते ट्रांसजेंटाल नंबर कहते कौन कहते ट्रांसजेंटाल नंबर कहते ट्रांसजेंटाल नंबर कौन कहता ट्रांसजेंटाल नंबर भी कह माने कौन ता अर्थ कौन ये ट्रांसजेंटाल नंबर तो कौन ताको कहते अतिक्रांत संख्या कह जाए कौन कह अतिक्रांत संख्या कह जाए कौन पाई कह जाए भाई ये कौन सी नहीं माने समीकरण नहीं यूज हुए ना कौन समीकरण तुम के जान ये कह तो x² + 2ax + y = कौन y = 0 है केबे तुम ये पाई 2 पाई + 2y इनके जॉइन करबा देखी जो समीकरण तुम देखी केबे केबे देखी नथि बोला तो ए माने कोन सेट व्यवहार होत नै हला तो एटा कोन कहते ट्रांसजेंटाल नंबर बोल कहते कोन कहते ट्रांसजेंटाल बा अतिक्रांत नंबर बोल कहते कोन कहते अतिक्रांत संख्या बोली कहते काको पाई -2 पाई कोन कहते आ तो बस देख लिखि दो देखो ना भाई काको ना भाई पाई
ই মাইনস 2 পাই এটা কোন কদি ট্রান্স কোন না ট্রান্সজেন্ডাল নম্বর কদি কোন কদি ট্রান্সজেন্ডাল নম্বর কহନ୍ତି ତାକୁ কোন কদি অতিক্রান্ত সংখ্যা কহନ୍ତି কোন কহନ୍ତି অতিক্রান্ত সংখ্যা কুহନ୍ତି বুঝিপারল এমানে কোনসি সমীকরণ কোন ইউজ হুଅନ୍ତି ନାହିଁ কোনটিরে সমীকরণ কোনসিটি ইউজ হুଅନ୍ତି ନାହିଁ সমীকরণ কোন বেলে ইউজ হুଅନ୍ତି ନାହିଁ কোন হନ୍ତି ইউজ হুଅନ୍ତି ନାହିଁ বুঝিপারল সমস্যাক ই তিনটা মেনলি ভলসে দেখিত পাই ই ଆଉ -2 বুঝিলা পরিমেয় সংখ্যা কইবা যোউডাক তুমি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করে নাই পারল তাকু তুমি কোন কইব তাকু কইব তুমি অপরিমেয় সংখ্যা কইব বুঝিলা সমস্যা ক চলো এবে দেখা কোন না ভাই এবে দেখা কোন দেখবা রেশনাল নম্বর দেখবা লা কোন দেখবা রেশনাল নম্বর বা তাকু কোন কইব তুমি তাকু কোয়া যায় পরিমেয় সংখ্যা কোয়া যায় কোন কোয়া যায় পিলা মানে পরিমেয় সংখ্যা কোয়া যায় বুঝিলা এই রেশনাল নম্বরটা কোন ভাই যোডা কো আমি কোন কইল না কি সময় পি বাই কিউ আকাশ প্রকাশ করলো তাকু তুমি কি সংখ্যা কইল পরিমেয় সংখ্যা কইলা এই রেশনাল নম্বর কো পুনি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় কো ভাগ কেতে ভাগে বিভক্ত করি দুই ভাগে বিভক্ত করি গুটে হলা পূর্ণ সংখ্যা কি সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা বা তাকু কোয়া যায় ইন্টিজর কহতি কোন কহতি পিলা মানে ইন্টিজর কহতি কোন কহতি ইন্টিজর আউ গোটে কোন কহতি ভগ্ন সংখ্যা কহতি কি সংখ্যা ভগ্ন সংখ্যা তাকু আমি কিটা কইবা তাকু আমি কোন কইবা না তাকু আমি কইবা ফ্রাকশন কইবা কোন কইবা ফ্রাকশন কইবা কোন কইবা ফ্রাকশন কইবা বুঝি হেলা কি হেলা কো মতে ভাই রেশনাল নম্বর को केते भागे विभक्त करा वाला भाई दुई भागे विभक्त करा वाला गुटे के आदे कोन देखलो तुमे भाई पूर्ण संख्या देखलो आउ देखि संख्या तक देखलो भग्न संख्या देखलो भग्न संख्या केरा भग्नांश रे तो पूर्ण संख्या गुटे संख्या पूरा पूर्ण होई नाथिबो कोन थबा दरकार पूर्ण होई नाथिबो जेमति पूर्ण माने के -3 गुटे पूर्ण संख्या भाई 2 गुटे भी पूर्ण संख्या भाई 0 गुटे भी पूर्ण संख्या आ कोन ही पारबो कोते 4 गुटे पूर्ण संख्या -5 गुटे पूर्ण संख्या ए माने सब की संख्या को जाय पूर्ण संख्या बा ताकू कोआ जाए इंटीजर कोआ जाए कोन कोआ जाए पिला माने इंटीजर भग्नांश होई तुले कोन हितो कोमते भाई 2/3 ए भग्न संख्या अछि ना भग्न संख्या अछि नै आ कोन परबो 4/5 आ बहुत गुरे पार तो जति करि पालो हला या कोइ की संख्या तुम कहबो भग्न संख्या कहबो कोन करबो पिला माने भग्न संख्या कहबो बुझिला रेशनल नंबर कते भारे विभक्त करला जानो समस्या को गुटे कोन देखो तुमे पूर्ण संख्या देखलो आउ देखि संख्या देखलो भग्न संख्या देखलो कोन देखलो तुमे भग्न संख्या देखलो बुझिला समस्या को तो एबे देखबा पुनी कोन पूर्ण संख्या को देखबा कोन देखबा एबे देखबा को पूर्ण संख्या को देखबला पूर्ण संख्या को भाग करबा पुनी को संख्या पूर्ण संख्या हला पूर्ण संख्या बोले कोडा बा इंटीजर कोन हो इंटीजर नंबर कोडा कहबा हमें बा पूर्ण संख्या को कहबा ना भाई या को दुई भाग विभक्त करबा कोन कते भाग दुई भाग रे ताको तीनटा ना भला गुटे कोन को जाय गुटे को आ जाय भाई ऋणात्मक कोन को जाय को ऋणात्मक ताको को जाय नेगेटिव इंटीजर कोन को जाय ताको नेगेटिव इंटीजर को जाय कोन को जाय नेगेटिव इंटीजर को जाय बुझेला एला ऋणात्मक संख्या कि संख्या को जाय ताको ऋणात्मक संख्या आ एडा कोन को तमे ना भाई धनात्मक संख्या कोन देखो तुम धनात्मक संख्या बा ताकू कहा जाए पॉजिटिव नंबर कोन कहा जाए ताको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए कोन कहा जाए ताकू ना पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए बुझबा धनात्मक कोन कहा जाए धनात्मक हला धनात्मक रे कोन देखलो धनात्मक संख्या देखलो तुम हला तापर आ गोटे मजे 3 अछि कोन भाई 0 आ गोटे कोन होला 0 ए तीनटा को नहीं गिना कौन देखलो ऋणात्मक संख्या जीरो आ धनात्मक संख्या को नहीं कि संख्या गठित पूर्ण संख्या गठित कि संख्या गठित पूर्ण संख्या गठित तो ऋणात्मक संख्या को माने जिवे भाई -1 जीवो -2 जीवो भाई -3 जीवो भाई -4 जीवो भाई डॉट डॉट केते जीवो हेला तो भाई 0 0 होला आ पॉजिटिव संख्या कोन जीवो भाई पॉजिटिव संख्या 1 गुटे जीवो भाई 2 गुटे जीवो भाई 3 गुटे जीवो 4 गुटे जीवो 5 गुटे जीवो 6 गुटे जीवो एमार को की संख्या तुम कहबो एडा को तुम कहबो धनात्मक संख्या कहबो की संख्या कहबो पिला माने धनात्मक संख्या ताको कहबो बुझी पालो कि नै बुझी पालो प्रथम हम कोन स्टार्ट करले फास्ट देखलो रियल नंबर देखलो कोन देखलो तुमे रियल नंबर ला रियल नंबर कोन पाइलो तुमे भाई रेशनल नंबर पाइलो बा इरेशनल नंबर तार तुम कोन माने परिमेय संख्या पाइलो अपरिमेय संख्या पाइलो पुणी परिमेय संख्या को भाग करा वाला काकू देखो परिमेय संख्या कोन पाइलो ना भाई गोटे पूर्ण संख्या पाइलो आ गोटे की संख्या पाइलो भग्न संख्या पाइलो फेन पूर्ण संख्या को भाग करावाला काकू भाग कराला पूर्ण संख्या को भाग करावाला हला तो पूर्ण संख्या का भाग कला कोन पाइलो तुमे
ना भाई गोटे पाइल तुम कौन गोटे पाइल ऋणात्मक संख्या पाइल आउ गोटे धनात्मक संख्या पाइल आउ जीरो को सेपारेट रखा सेपारेट करा देखो मु कहूँ शुण ये जीरो को ना तुम पॉजिटिव इंटीजर बा धनात्मक संख्या कहब ना ताकू तुम ऋणात्मक संख्या कहबला ये भाई कहला मुझे भाई एकला रही कौन कहला सी एकला रहा है पूर्ण संख्याटा बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल को मत धनात्मक संख्या कौन देख नहीं देख धनात्मक संख्या बुझीपाल समस्या को बुझीगला समस्या हाँ तो देखो ना आम जो देखा गोटे संख्या कौन देखा जुग्म संख्या देखा जुग्म संख्या कौन कहवा जोड़ा भाई मैंने 2n थी कौन हम 2n हमला एनटा कौन होता एनटा तुम गोटे गोटे कौन हो एनटा गोटे तुम मैंने इंटीजर होता जो गोटे पुट कर इंटीजर समान गोटे इंटीजर वन पुट कर मैंने 2 पुट कर -1 पुट कर सपोज 2 इंटू -1 ये कौन हो -2 वाला ये गोटे भी कि संख्या जुग्म जीव कौन जीव तुम जुग्म इंटीजर भी जीव है बुझीपाल समस्या कह आजुग्म कौटा कहवा तुम्हें अजुग्म कौटा कहवा ना अजुग्म कहवा 2n+1 हम कौन हम 2n+1 तो एनटा कौड़ा कौन हम एनटा भाई इंटीजर समान है जेको इंटीजर एन भैल्यूटा पुट कर जब मुझे 1 पुट करी तो 2 इंटू 1 हम +1 कौन हम ये हम 2 + 1 के 3 गोटे कि संख्या भाई अजुग्म संख्या कि संख्या अजुग्म संख्या है अजुग्म है तो इंटीजर को नहीं जो इंटीजर अच्छी नहीं माने ओड आउ इभेन देखिना कौटा को देखिना इंटीजर जो अच्छी ताको आम देखा कौन भाई ओड कौटा देखा ओड आउ इभेन को देखिना है ओड आउ इभेन को देखा माने कौन ना ओड इंटीजर गोटे अच्छी आउ गोटे इभेन इंटीजर माने कौन भाई जुग्म पूर्ण संख्या गोटे पाइबा आउ गोटे कि पाइबा तुम अजुग्म पूर्ण संख्या भी पाइब ए सॉरी ये अजुग्म है ओटा है अजुग्म है आउ इभेनटा कौन इभेनटा को जुग्म कह कौन कह जुग्म कहला माने कौन देख तुम्हें ना भाई ओड इंटीजर आउ गोटे कि इभेन इंटीजर ओड इंटीजर को मान जी भाई ओड इंटीजर तुम जान जाओ -1 कहते तुमको -3 भी जीव आउ कौन पाइब 1 भी जीव आउ इंटीजर कह ना इंटीजर भाई कौन 1 भी जीव 3 भी जीव ए माने की संख्या सब ओड इंटीजर जीवे कौन जी ना ओड इंटीजर जीवे इभेन कि जीव भाई ये क्या स्थान मिली 0 को स्थान मिली क्या मिली 0 को स्थान मिली भाई 2 भी हो पार -2 भी हो पार बुझेगा -4 भी हो पार 4 भी हो पार एमाने गोटे कि संख्या गोटे इभेन इंटीजर कौन कहते इभेन इंटीजर इंटीजर कौन देख भल से रखी इभेन इंटीजर ओड इंटीजर तो क्वेश्चन पड़ो 0 एक डैश संख्या कह 0 एक डैश संख्या कहीदेव कौन पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कौन कह पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ना ओड इंटीजर ना इभेन इंटीजर तो क्या कोड निगला भाई 0 को कहना इभेन इंटीजर निगला कोड निगला इभेन इंटीजर जुग्म पूर्ण संख्या कह कौन कह जुग्म पूर्ण संख्या कह बुझीपाल समस्या कह कौड़ा जुग्म पूर्ण संख्या कह जान समस्या कह बुझेगा हाँ तो जो मैंने भिडियो जी भल गोटे गोटे कौन लाइक कर दियो और जो मैंने इना पर्यटन चैनल कौन कर सब्सक्राइब करना से चैनल कौन दियो सब्सक्राइब कर दियो है थ्योरी बुझी बुझी समस्ते थ्योरी जापर ना ठीक अच्छे तो आम एपे कौन पढ़ा भाई पूर्ण संख्या पढ़ते कौन पढ़ले आम पूर्ण संख्या पढ़ले पूर्ण संख्यार आम पूर्ण संख्या कौन भाग करते ये जो पूर्ण संख्या कौन देख तुम भाई गोटे देख तुम्हें धनात्मक देख लो कौन देख तुम्हें धनात्मक आउ गोटे कौन देख लो 0 देख लो आउ गोटे कौन देख तुम्हें ऋणात्मक देख लो ऋणात्मक जोड़ा कि कहते नेगेटिव इंटीजर कौन कहते नेगेटिव इंटीजर यहाँ आमर है कौन पॉजिटिव इंटीजर कौन है पॉजिटिव इंटीजर 0 है ये जो धनात्मक डाकू नहीं धनात्मक डाकू ये धनात्मक कौन कह धनात्मक माने पॉजिटिव इंटीजर टाको कौन इंटीजर टाको पॉजिटिव इंटीजर बा धनात्मक पूर्ण संख्या कौन कह ना यहाँ कहुए गणन संख्या कहुए कौन कहुए या तो कौन कहवा पड़े गणन संख्या कह कौन कह तुम्हें ना भाई गणन संख्या कौन कह गणन कि गणन संख्या कहुए कौन कहुए पे माने गणन संख्या कहुए नेचुराल नंबर कहुए कौन कहुए पे माने नेचुराल नंबर स्टार्ट हो गला धनात्मक कहुए नेचुराल नंबर ये करते स्टार्ट हो भाई ना भाई 1 2 3 4 0 को गणा जाती क्या 0 को गणन संख्या नियाजिब ना 0 तो ऑलरेडी सेपरेट अच्छी बुझीपारे नहीं 0 को मैंने कौटू स्टार्ट हम 1 स्टार्ट हम जिते तुम पॉजिटिव इंटीजर बा धनात्मक पूर्ण संख्या कि संख्या कह बस जिते ताकू कह तुम गणन संख्या कह कौन कह गणन संख्या कह तो नेक्स्ट क्लास में देखा कौन ना भाई ये गणन संख्या को पुणी नहीं केते भाग विभक्त कराई गणन से कौ टाइप गणन संख्या अच्छी कौड़ा को आम भाज्य संख्या कहवा कौड़ा को अभाज्य संख्या कहवा कौड़ा को धनात्मक कहवा कौड़ा को धनात्मक तो आम यहाँ पड़ेगा कौड़ा को कह जुग्म संख्या कहवा कौड़ा को कहवा कौन पुणी अजुग्म संख्या कहवा बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल को मत तो यहाँ को आम नेक्स्ट थ्योरी क्लास करवा है तो जहाँ पढ़ली नहीं पढ़ली नेक्स्ट क्लास में कौन हो तुम रिविजन करना टे मन रखी आसला मुझे तो चाहिए गोटे क्लास नर्वस सिस्टम सरीज माने बहुत समय नहीं है
তো কোণ হব যাফলে তোমার কিছু বাউঁসি না পড়ব তো টিকে কিছু মনে মনে রক্ষি না আসতে বলে কোণ হব পড়বানে সেটা ইন্টারেস্ট আইব হলা আর যদি কিছু মনে না রক্ষি না আসব তো কোণ হব না পড়লা বেলে কোণ হব না সে মানে যেন কালা আগে কোণ মূলা চাপলা বেলা সমান হয়ে যাব হলা তো সমস্তে কোণ করে না টিকে রিভিজন করে আসলা তো কিছু কোশ্চিন বি আছে সে কোশ্চিন को আমি কোণ ডিসকসন আমি কোণ টিকে আউ ভলসে পড়ি সারা পরে মানে আউ টিকে নম্বর সিস্টম সলা পরে এই সব কোশ্চিন को আমি ডিসকসন করবা হলা তো দেখো এটা গোটে কোশ্চিন কোণ আছে দেখি দিও এটা গোটে কোশ্চিন কোণ আছে দেখি দিও এই কোশ্চিন দেখি দিও যদি আসুଛି বেলে তো কমেন্ট বক্সে মতে জଣାই দেব হলা কমেন্ট বক্সে করব হলা এই সব কোশ্চিন আছে অলরেডি কোশ্চিন দেখি দিও প্রসিজর এটা শুনি জলে করি করে দেখাইব এমতি সব কোশ্চিন আছে হলা দেখি দিও সমস্তে কোশ্চিন দেখুছ তো এই সব কোশ্চিন আমি যদি আসুଛି বেলে তো করদেব আর কিছু কোশ্চিন মানে ওয়ার্ম অপরে আমি করে দিয়েছিল হলা তো ওয়ার্ম অপরে করে দিয়েছিলাম যে বি ওয়ার্ম অপ ক্লাসটা দেখি নো নম্বর সিস্টম আছে অলরেডি দেখি দিও সমস্তে যাক টিকে টিকে হলা যা ফলে কোণ হব তো খুব ভাল লাগব টিকে টিকে হলা তো এমতি কোশ্চিন আছে বুঝি পারলে সমস্তে যাক দেখি দিও কোশ্চিন দেখি দিও হলা ওয়ার্ম অপরে অলরেডি আমি করেছিল হলা তো এটা সব ওয়ার্ম অপরে করা হয়েছি কোশ্চিন সব ওয়ার্ম অপরে করা হয়েছি তো আজির ক্লাসটা এইটা রখা পিলা মানে যাহাফলে কোণ হব না তোমার মানে রিভিজন করবা প্রাকটিস মানে রিভিজন করার তোমার কোনো সুবিধা হব যাহাফলে কোণ পরবর্তী সময় প্রাকটিস করা বহুত ইজি হব হলা তো ভিডিওটা সমস্ত কেমতি লাগলা যদি ভিডিও সমস্ত ভাল লাগে না ভিডিওটা কোণ করতে লাইক করে দিও আর जो মানে भी ইনা পর্যন্ত চ্যানেল को सब्सक्राइब करना समय चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और जो माने যদি মানে तुम सांग साथी भाई भौणी जी भी प्रिपरेशन कर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम भावनी जे এই ক্লাসটা অনলি খালি অনলি जेटी रो होजी पेपर 1 पाई होजी पेपर 2 भी पाई भी आसु भारी क्वेश्चन ला एटा सब सेम होची ला कोनोसी माने अलगा एक गुटे क्लास भावनी खाली मुई कहि दिल पेपर 1 खाली पेपर 1 पढबो ना ए क्लास सब परीक्षा पाई उपयोगी कोन पाई ना एटा बेस रूप पूरा जीरो लेवल तुम पढ़ा जाउ थ्योरी डाला तो सब एग्जाम पाई एटा कोन ना एटा उपलब्धि मिलबा प्रॉफिट मिलबा ला तो संस्था कोन कर दियो चैनल को शेयर कर दियो आ वीडियो को कोन कर दियो गुटे लाइक कर दियो तो आज वीडियो को एटा खपला माने थैंक यू पिला माने।